when this is taking place, the mother who's got a child, she on that day won't remember that she had a child. Why? Because the sound of the horn. The sound of the horn is so terrifying that you will see mankind will be in a drunken state, but in reality they won't be drunk. The hadith of Abu Huraira comes to mind. He said the shaitan and his army will begin to run and they will begin to hide. They will begin to run and they will begin to hide. The Quran says on that day there is no refuge. He will look above the people, and what will they see? They will see the sky will look like the black filth of oil. It will crack piece by piece. The earth beneath them, it will crack piece by piece. The oceans will be on fire on that day, and they will explode from their places. Allahu Akbar, picture this in your mind. That the oceans, they will be on fire and they will explode from their places. The stars will lose their shine and they will come crashing down. And there will be darkness everywhere. And when there is darkness everywhere, nothing will remain. Every single thing in the universe will come to an end. The hadith of Abu Huraira says that the angel of death, it will say to Allah, "Oh Allah, all those are in the heaven and all those are in the dunya, they have come to an end, except for those who you wish to remain alive, O Allah." Allah will say, "Who remains?" And the angel will say, "Oh Allah, Jibreel remains, Mikael remains, Israfil remains, and the angels who are carrying your throne, they remain." Allah the Almighty will say, "Let death come to Jibreel, let death come to Mikael, let death come to Israfil, and let death come to all those angels who are carrying my throne." Then Allah will say, "Who remains?" Ya Allah knows who remains. Allah will say to the angel of death, "Who remains?" And the angel will say, "Oh Allah, I remain, you remain, no one else remains." Yet then Allah will say, "I created you for a purpose, you have fulfilled your purpose, you also die and you will die." And then Allah the Almighty, He will roll up all the heavens in His hands, He will roll up all the worlds in His hands, and Allah will raise His voice and Allah will say, "I am the Almighty Allah, I am the Almighty Allah, for whom is the divine rule today, for whom is the power today, for whom is the kingdom today. I am the King of all kings. Where are your dictators? Where are your oppressors?" No one will answer. Allah Himself will answer, and Allah will say, "Power is for Allah, might is for Allah, the one, the only, the irresistible." Fenomena lubang-lubang aneh yang terbentuk di beberapa belahan bumi bisa jadi merupakan fenomena yang sangat menarik bagi wisatawan. Walaupun terbentuknya beberapa lubang ini memakan korban, tetap saja daya tariknya membuat orang-orang berkunjung untuk melihat fenomena ini. Di mana sajakah lubang-lubang aneh ini? Bagaimana lubang-lubang misterius ini dapat terbentuk? Sebenarnya lubang besar ini memberi tanda-tanda sebelum kemunculannya. Ketika itu para penghuni Guatemala City mendengar gemuruh aneh selama berminggu-minggu. Mereka merasa suara gemuruh ini berasal dari bawah tanah. Namun tidak ada yang menyangka jika itu merupakan sebuah peringatan bahwa tanah yang mereka tempati akan runtuh. Dan benar saja, pada akhir Februari 2007, tiba-tiba saja sebuah lubang besar terbentuk di tengah pemukiman. Tanah yang mereka tinggali ini lenyap seketika tertelan bumi. Rumah dan seluruh isinya beserta para penduduknya pun ikut tertelan ke dalam lubang yang sangat dalam. Hampir 1.000 orang harus dievakuasi dari lubang ini. Namun sayang, 5 orang akhirnya tewas karena luka serius.
serupa di kota yang sama terulang lagi pada 2010. Kali ini sebuah pabrik lenyap di telan bumi. Tidak ada korban jiwa dan korban luka-luka pada peristiwa ini, karena pabrik yang tertelan bumi ini merupakan pabrik utang yang telah lama tutup. Karena lubang ini diperkirakan bisa bertambah besar, penduduk di sekeliling lubang pun dianjurkan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Sementara di Berezhniki, sebuah kota di Rusia juga terancam dengan kehadiran sebuah lubang yang kabarnya semakin lama semakin bertambah besar. Lubang ini awalnya muncul pada 1986, dan setelah itu lubang ini terus bertambah dalam dan lebar setiap tahunnya tanpa bisa dihentikan. Berezhniki merupakan kota pemasok potas atau kalium karbonat terbesar di dunia. 10% dari kebutuhan kalium karbonat di dunia berasal dari kota ini. Dari segi ukuran lubang dan penyebabnya, lubang raksasa di Guatemala yang terbentuk di tahun 2007 memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Polisi membuat garis larangan melintas lebar 450 meter untuk menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan terjadi pada penduduk yang ingin melihat dasar lubang. Sementara lubang yang terbentuk pada tahun 2010 memiliki lebar 60 meter dengan kedalaman 100 meter. Penyebab dari kedua lubang ini adalah jalur pipa pembuangan yang dibuat secara tak beraturan. Peneliti menduga ada faktor lain yang menyebabkan lubang yang terbentuk pada 2010 terjadi. Selain saluran pipa air yang tidak teratur, dua bencana alam yang terjadi sebelumnya juga mempengaruhi amblasnya tanah. Ledakan gunung berapi Pacaya dan badai tropis Agatha yang terjadi selang 2 hari membuat tanah di Guatemala bergetar dan akhirnya membuat rongga-rongga dalam tanah bergeser. Hal ini menyebabkan tanah tidak mampu lagi menopang beban yang ada di atasnya. Inilah yang akhirnya membuat tanah amblas sampai sedalam 100 meter. Berbeda dengan lubang di Guatemala, lubang di Berezhniki terjadi sedikit demi sedikit. Hal ini membuat para penduduk tak menyadari bahaya yang mengancam pemukiman mereka. Bahaya ini kemudian baru disadari pada 2006 saat peneliti mulai memperhatikan lubang ini. Ternyata kemunculan lubang ini terjadi karena tanah di sekitar lubang mengandung garam abu yang larut jika terkena air. Lama-kelamaan kandungan garam yang larut ini akan menghilang dan membuat volume tanah menjadi berkurang sehingga membuat lubang yang besar. Pemerintah dan ilmuwan di Rusia akhirnya membuat peralatan yang dapat memantau perkembangan lubang setiap harinya, sambil terus mempelajari bagaimana menghentikan perkembangan lubang ini. Jika kedua lubang sebelumnya terbentuk di tengah kota, dua lubang berikut ini berada di tengah laut. Lubang ini disebut blue hole karena pantulan cahaya dengan air yang dalam menyebabkan lubang ini berwarna biru jika dilihat dari permukaan air. Orang juga kerap menyebut lubang ini sebagai gua vertikal. Dua blue hole yang sangat besar dan terkenal di dunia adalah The Great Blue Hole di Belize, Amerika Tengah, dan Deep Blue Hole di Bahama. The Great Blue Hole merupakan blue hole terluas di dunia. Diameternya mencapai 400 meter dengan kedalaman sekitar 145 meter. Karang-karang atol yang terbentuk mengelilingi lubang ini membuat The Great Hole seperti sebuah mata jika dilihat dari ketinggian. Jika The Great Blue Hole merupakan lubang di tengah laut yang paling luas ukurannya, Deep Blue Hole merupakan blue hole yang paling dalam di dunia. Deep Blue Hole merupakan lubang curam dengan kedalaman mencapai 200 meter. Deep Blue Hole seolah menjadi sebuah lubang dasar laut yang tak berujung. Diameter lubang ini hanya 30 meter, jauh lebih sempit dari The Great Blue Hole. The Great Blue Hole dan Deep Blue Hole sama-sama terbentuk pada zaman es. Dulunya, kedua gunung ini merupakan gunung purba yang tertutup es. Ketika es mencair, permukaan air mulai naik dan menenggelamkan gua-gua ini.
Pada Dean's Blue Hole, air tersebut melarutkan batuan kapur yang menjadi dasar dari gua ini, sehingga kedalamannya bertambah hingga mencapai 200 meter. Walaupun sebuah lubang yang cukup dalam, bukan berarti kedua lubang ini tak berpenghuni. The Great Blue Hole merupakan tempat tinggal bagi beberapa jenis udang, anemon, ikan gobi neon, angelfish, dan butterfly fish. Jika penyelam beruntung, maka mereka akan menemukan beberapa jenis hiu melintas di lubang ini. Sementara Dean's Blue Hole menjadi tempat tinggal bagi mikroba-mikroba berukuran super kecil. Mereka hidup menempel pada dinding-dinding gua. Ikan-ikan cantik pun selalu mengisi lubang yang sedikit gelap ini. Jika berbicara tentang keindahan, jangan meragukan kedua Blue Hole ini. Keduanya memiliki keindahan alam baik di dalam lautnya maupun di permukaan sekeliling Blue Hole. Jika melihat The Great Blue Hole dari ketinggian, kita bisa melihat sebuah bola mata terbentang indah di lautan. Pada 1997, UNESCO menobatkan tempat ini sebagai salah satu situs warisan dunia. The Great Blue Hole juga menjadi salah satu titik paling diminati para penyelam profesional dunia. Dean's Blue Hole juga tidak kalah indahnya dengan The Great Blue Hole. Blue Hole ini dikelilingi tebing batuan yang ditumbuhi tanaman hijau, sehingga para turis bisa menikmati keindahannya dari tepian pasir putih. Jika ingin menyelam, Anda dibebaskan untuk menyelam sedalam yang Anda mampu. Dean's Blue Hole pernah menjadi lokasi menyelam saat kompetisi Piala Dunia Freediving 2012 berlangsung di Bahama. Lubang ini juga menjadi target penyelam dunia asal Selandia Baru, William Trubridge, untuk memecahkan rekor dunia menyelam tanpa alat bantu pernapasan. Dan ia berhasil menyelam sejauh 121 meter ke dasar laut di tempat menakjubkan ini. Dan pemirsa, inilah beberapa lubang unik yang sangat terkenal di dunia. Menurut Anda, manakah yang paling unik?
You know, we live in this dunya, and we are fascinated with this dunya which Allah subhanahu wa ta'ala indeed has created in a beautiful manner. We're fascinated. There are over billions of people which live on this dunya at this moment in time. Over 6 billion people that live on the dunya at this moment in time. This dunya of Allah subhanahu wa ta'ala is so big, my young friends, that there is space in this dunya for billions and billions and billions or more people. But what is this dunya in comparison to what Allah subhanahu wa ta'ala has created out there? This dunya is insignificant. This dunya is meaningless to Allah. It means nothing. It is worthless. So worthless, compare it with the sun. The sun is one star. You know more science than me. You'll be able to tell me better. Take this planet Earth and you place it inside the sun, and you will be able to place 1.3 million Earths in the sun. 1.3 million Earths in the sun. Allahu Akbar. Allah is the greatest. The sun is one star. One star. There are stars out there which are millions of times bigger than the sun. You tell me this, that you need millions and millions of stars to make one galaxy. And then you tell me this, that there are zillions of galaxies out there. Let me tell you on top of this, my young friend, after this, whatever you see above, when you raise your head and you look above, whatever you see above, the zillions and zillions and zillions of galaxies, let me tell you, this is everything there is within the first heaven. Everything there is within the first heaven, and Allah is the creator of 7 heavens. 7 heavens. And the distance between the first heaven and the second heaven is 500 years. You know, the distance that can be covered in 500 years, at what speed? Only Allah knows. Only Allah knows. But it will take 500 years to get from the first heaven to the second heaven. 500 years from the second to the third, third to the fourth, fourth to the fifth, fifth to the sixth, sixth to the seventh. Every time it will take 500 years. After the 7 heavens, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. You all read the Ayatul Kursi. You all know the Ayatul Kursi. After this, you have the Kursi of Allah. You have the chair of Allah subhanahu wa ta'ala. You know these 7 heavens that we've just talked about, in comparison to the Kursi of Allah, they're non-existent. They're meaningless. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given an example in a hadith, just to give us a little bit of understanding with regards to the 7 heavens in comparison to the Kursi of Allah. Take a ring from your finger, take it off, the small ring that you have, and place it, let's say, in a desert, the Sahara Desert. It's the biggest desert in the world. You know that ring that we take off from our fingers and place it in the Sahara Desert? What comparison is in between the ring and the Sahara Desert? Nothing. Nothing. The 7 heavens is the ring, and the Kursi of Allah is the Sahara Desert. After the Kursi of Allah, my young friends, you have the Arsh of Allah. وَكَانَ أَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. You have the Arsh of Allah. Again, Rasulullah has explained, so just so that we can understand. Take the ring, place it in the desert. This time, the ring is the Kursi and the Arsh is the desert. What is the Kursi in comparison to the Arsh of Allah? Nothing. Then you have angels which carry the Arsh of Allah. Their heads are in the 7th heaven and their feet are in the lowest earth. My friends, then you have the Lord of the Arsh and Kursi. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. He is beyond the size of Allah, who Allah is, what Allah is. The greatness of Allah is beyond the comprehension of my little mind.
하나님을 만났던 장면들을요. I'm going to talk to you about encounters Aku with the akan Lord. berbicara tentang pertemuan dengan I'm going to Tuhan, talk to you about the reality of heaven and hell. 저는 kebenaran tentang sorga dan neraka. 그 지옥에 가 있는 것을 봤는데 I saw too many pastors in hell. Banyak melihat para pendeta di neraka. 교회 집사님 장로님도 많이 가 있고요. There are many pastors, wives, deacons, all those leaders in the church. Di sana ada banyak, yaitu para istri pendeta, pelan-pelan Tuhan, dan para I've pemimpin seen those who have diaken. not given tithes in hell. Lihat di neraka orang-orang Kristen yang tidak membayar persembahan Those who have persepuluhan. not worshipped properly Orang-orang on yang tidak Wednesday. beribadah dengan sungguh-sungguh pada hari ibadah Tuhan. It is so heart-fearing and Mereka nampak begitu ketakutan pada keadaan itu. 여러분 하나님께 드리는 11조를 도둑질하면 절대 안 됩니다. you must never steal the Lord's tithe. Tidak boleh mencuri milik persembahan perpuluhan Tuhan. Tuhan adalah milik Tuhan. Malachi 말라기 3장 10절 말라기 3. 거기에 대한 11조에 대한 말씀이 나오는데요. It talks about the tithes. 3 bicara tentang persembahan persepuluhan. He said, "Test me and prove me." Yaitu Tuhan berkata, ujilah aku dengan persembahan persepuluhan dan buktikan. The people test God with these tithes. Menguji Tuhan yaitu dengan persembahan persepuluhan ini. 나를 시험해보라고 하나님이 그런 말씀이 아니에요. 사실은 He's not saying, "Test me with your tithes." Tidak berkata, ujilah aku dengan persembahan persepuluhan. 하나님께서 그런 말씀이라도 하신 거예요. Because the people are stealing so much of his tithes, the Lord is saying this. Tuhan menyebutkan tentang perpuluhan ini karena banyak yang mencuri milik perpuluhan Tuhan pada waktu Besides itu. the tithes, there's so much that we have to give to God. Di samping persembahan perpuluhan, masih banyak persembahan lain yang harus kita berikan kepada Tuhan. Afraid to even give even that 10%. Ada begitu banyak orang percaya takut untuk memberi, yaitu untuk memberi 10%. Real fake. Sungguh munafik. 할 수 없다는 말씀은 없지만 There is no word that says you cannot enter into heaven. Memang tidak ada tertulis pada firman Tuhan bahwa jika kamu tidak membayar persembahan perpuluhan tidak bisa masuk surga. If you break the law, you cannot enter. 7 berkata, jika engkau melanggar hukum, kau tidak bisa masuk surga. 자들이 너무 많이 있기 때문에 천국에 못 가는 거예요. There's too many Banyak umat Tuhan yang melanggar firman Tuhan. that will not. Mereka tidak bisa masuk surga. 한 사람이 천국 간다면 If one person goes, Satu orang masuk surga, 지옥 간다고 생각하셔야 돼요. there is about 1,000 people who go to heaven. ada ribuan orang yang masuk ke neraka. That's how difficult it is to enter into heaven. Sulitnya untuk masuk surga. 드리는 거예요. It's because I have personally went there and is able to testify of this truth. Sudah melihatnya ke neraka, maka saya bisa menyaksikannya. 충격을 받을 거예요. When you listen to what I have to say tonight, you will truly be moved in your heart. Dengarkan perkataanku malam ini, maka hatimu akan tersentuh. My older sister and my father is in hell. Aku perempuan yang tertua dan ayahku ada di neraka. A very famous pastor, the one I know, is in hell. Yang sangat terkenal yang aku kenal, dia ada di neraka. 것을 볼 수 있습니다. When pastor dies, there's a great funeral for Buat him. meninggal, begitu banyak orang yang melayat dia. 이렇게 덮고 십자가가 있는 것을 여러분 아실 거예요. I'm sure you understand. A lot of times in the coffin, they will spread the body and put a red cloth with a cross on top. Waktu orang mati, di peti mati, biasanya dibentangkan kain merah dan juga salib. When I went to hell, I saw a continuous coffin of these pastors. Ke neraka, saya melihat begitu banyak peti-peti mati orang dari pendeta yang masuk ke neraka. 굉장히 많았는데 다 지옥에 와 있었어요. All those who have smoked and drank as church leaders, there's countless of them coming into hell. Khususnya mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan dan para pemimpin gereja yang merokok dan minum In the alkohol coffin, masuk neraka. there's little holes. Saat itu terdapat lubang kecil. 그 속에 있는 목사님이 살아 있었어요. The pastors in those little coffins were Ada alive. di peti mati itu, mereka itu hidup. 이 정도 되는 긴 쇠꼬챙이가 있는데 날카로운 바늘처럼 날카로운 쇠꼬챙이가 있는데 시뻘겋게 달고 났어요.
The demons are flying around and they have a pole, something like this, and it is hot. Dan iblis itu memegang tiang seperti yang saya pegang ini dan panas. Itu panasnya sama seperti panasnya besi. And starts poking into the coffin holes. Itu dan menyolok-nyoloknya ke lubang peti mati itu. In these coffins, the pastors are crying out and screaming out. Itu berteriak-teriak dan menangis kencang sekali. I'm a pastor, I'm supposed to be in heaven. Yang pendeta seharusnya aku harus di sorga. I taught the word of God. Aku itu mengajar firman Tuhan. Engkau itu munafik. It's because you have deceived the people and you lied to the people. That's why you're here. Oleh karena engkau banyak menipu orang dan berdosa, oleh sebab itu engkau ada di tempat ini. How it is with the pastors, how much more the congregation. Kalau ini bisa terjadi kepada pendeta, apalagi terhadap jemaat. Tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi di sana. I want you to experience hell through prayer tonight. Benar mengalami neraka melalui doa malam ini. In the earlier church, there were a lot of people who have encountered hell. Di zaman gereja mula-mula itu mereka juga pernah melihat neraka. You must stay awake and be sober and walk this walk. Harus sungguh-sungguh berjaga-jaga dan sungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini dengan hati-hati. You have not gotten a church home. Anda belum aktif pergi ke gereja, hanya teman-teman saja mondar-mandir. Those of you who think that coming to church is burdensome. Ada yang berpikir pergi ke gereja adalah sesuatu yang membebankan. If you believe that sacrifice, Menganggap pengorbanan usaha Anda itu adalah suatu hal yang membebankan. then God is going to judge. Maka Tuhan akan menghakimi Anda It's when you do it properly, dengan you will benar. the Maka engkau akan mendapatkan tenaga dan kuasa. do not do this half-heartedly. Jangan melakukannya atau beribadah setengah-setengah atau tanggung. You have something to give, do it. Jika ada sesuatu yang mau diberikan, berikan. Engkau harus memberi dengan benar. Properly, and you must sacrifice properly. Terus berkorban dengan benar. All that you do in the church, every little thing is something to. Kadang kecil yang kau lakukan untuk di gereja, engkau akan mendapat upah. Do not go out on the Lord's Day. Jangan berkeliaran di luar ibadah hari Minggu. He Inilah perkara-perkara yang bersama dengan urusan Tuhan. said, remember the Sabbath, keep it holy. Katakan hari Sabat itu adalah kudus, peliharalah. Sebelumnya hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. But because the Lord was resurrected on the Sunday, Tuhan dibangkitkan pada hari Minggu. that's when the Lord's Day became Sunday. Itulah sebabnya hari ibadah jatuhnya pada hari Minggu. Try not to. Keluar dari jam ibadah. Do not use money on Sunday. Belanjakan uang pada hari Minggu. Only worship and pray and do the things of the Lord. Hanya beribadah dan lakukan hal yang mengenai urusan Tuhan. Prepare yourself during the weekday for the Lord's Day. Anda pada hari biasa untuk pada hari ibadah. Old Testament. Maksudnya tidak hidup dalam perjalanan lama. Because we love the Lord, we are declaring. Karena kami mengasihi Tuhan, maka kami harus memberitakan firman Tuhan ini. The Lord told me to declare to keep the Lord's Day holy wherever I go. Tuhan menyuruh saya memberitakan tentang hari Sabat itu adalah kudus kemana saya pergi melayani. 너희 가정이 잘 되고 너희 자녀들이 윤택해지는 삶을 살려면 감사의 물을 많이 드려라 그랬어요. He said, if you want to be blessed in your home, then give
offerings of thanksgiving. Tuhan berkata, jika rumah tanggamu ini diberkati, maka engkau harus memberikan persembahan syukur. On Sunday, we give offerings to the Lord. Pada hari Minggu, kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Types of offerings. 11조는 당연히 하나님께 드리는 예물이고요. The tithes automatically belong to the Lord. 감사 예물은 하나님께 Perpuluhan itu otomatis milik Tuhan. 예물 드리고요. But offering of thanksgiving you give because you are thankful. Persembahan biasa atau persembahan syukur Anda berikan karena Anda mengucap syukur kepada Tuhan. You give just on the Lord's Day the offering. Persembahan biasa itu diberikan pada hari Minggu. 생일날을 생일 감사 예물을 드리고요. On your birthdays, if you are grateful, you give thanks offering, and if you are building, you have building funds. 또 결혼 기념일이 있으면 Pada hari ulang tahun jika Anda bersyukur pada Tuhan, berikan persembahan syukur. Dan jika ada dana gedung pembangunan, berikan sumbangan. If you are getting married and you are grateful, you give special offering. Jika Anda menikah, maka Anda bersyukur Anda memberikan persembahan khusus. 비용으로 드리는 사람은 없습니다. There is nobody who takes the Lord's tithe and give it as an offering. 어떤 사람은 Tidak boleh ada orang yang mengambil perpuluhan dan diberikan menjadi persembahan biasa. When you take the Lord's tithe and give it as a general offering, that is wrong. Ketika Anda memakai persembahan perpuluhan untuk persembahan biasa, itu adalah salah. 이 모든 제물을 준비해서 외국 가게 합니다. Whenever I come onto these foreign missions, the congregation will gather their offerings and bring it. 여러분들이 은혜만 Ketika saya berkumpul di tengah-tengah jemaat untuk misi pelayanan ke luar negeri, maka para jemaat memungut persembahan tersebut untuk diberikannya. A proper spiritual connection with God. 하나님과 Itu tidak cukup hanya untuk diberkati, tetapi kita harus terus membangun hubungan rohani dengan Tuhan secara pribadi dengan benar. God must be clean. 사람과 Atau juga mengenai keuangan kita dengan Tuhan harus bersih. Our fellow men has to be clean. 만약에 우리의 자녀 Hubungan kita yang sama harus bersih. 그러면 저는 가만 안 있습니다. If my children do not worship the Lord with their offerings and givings properly, they're in real trouble with me. 주일날에는 Jika anak-anak saya beribadah dan memberi persembahan tidak benar, maka harus berurusan dengan saya. Money at all. 토요일날 음식 준비 Pada hari ibadah Minggu, kami tidak membelanjakan uang sama sekali. We prepare to feed 300 to 400 people on Saturday. 평일날은 Pada hari Sabtu, kami mempersiapkan memberikan makan 300 sampai 400 orang. The weekdays we have a coffee machine. Pada hari biasa, memang kami ada kopi mesin yang untuk dijual. It's absolutely free. 우리는 하나님 Tapi pada hari ibadah itu digratis. We live the word of God completely. 주일날은 절대로 Kami berusaha untuk sungguh-sungguh hidup menurut firman Tuhan. All. Pada hari Minggu kami tidak membelanjakan uang sama sekali. 못해서 기름 떨어지는 일도 있을 텐데요. There might be a case where your gas will run out on Sunday. 그럴 때는 Mungkin ada kalanya Anda kehabisan bensin pada hari Minggu. But if you are doing it because you want to come to church, that is acceptable. Karena Anda ingin pergi ke gereja, maka itu dikecualikan untuk membeli bensin. To church. 의도적인 죄가 아닌 이상에는 주님을 위해서 물질을 사용할 수가 있습니다. So as long as you're not committing sin, if it doesn't concern the things of God, then it's okay. Understand? Selama Anda tidak berbuat dosa itu ya nggak apa-apa. 사용했을 때그 죄성이 중요합니다. 죄성. 의도적이냐 아니냐. 의도적으로 돈을 쓰려고 하는 사람들이 있기 때문에. There are people who purposely look for ways to spend money on Lord's Day. Ada umat Tuhan yang sengaja mencari jalan untuk menghabiskan uang pada hari ibadah. 실적으로 지켜야 될 것을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. So it is very important to live this walk, this word in reality. Sangat penting sekali bahwa kita harus berjalan sesuai dengan Tuhan dalam kenyataan hidup ini. 다 들었을 거예요. So although you have received the spiritual word today, there are some words that you have to live in reality and apply. 또
마지막으로 우리가 조심해야 될 Meskipun Anda telah menerima perkataan atau makanan rohani, ada lagi firman Tuhan yang Anda harus jalan dengan sungguh-sungguh dan menerapkannya. Be careful of the thoughts that come to you randomly. 감정이 안 Pikiran yang masuk ke benak Anda secara serampangan, If there is any jealousy, misalnya iri hati, cemburu,